Mayong gabi sa tanan, nato nga mga kaigsunan, dalaygo ng aton Dios nga kanunay siya naghatag kanato sa maayo nga panlawas o malipayong nga pamilya. Igsoon, higala, karong gabi, magatuon kita sa pulong sa Dios nga atong gikinahanglan sa matag adlaw sa aton kinabuhi. Karong gabi, ako magaingon kaninyo mga pinalanggan nato nga mga kaigsunan o mga higala nga magapadayon lamang kita sa atong pag-alagad sa Dios o kanunay ang kadasig sa atong pagtuo bisan sa aton kapanahunan karon naglisod kita tungod sa aton sitwasyon nga atong ginaatubang kini nga pandemya. Halos tanan nato nga mga kiwa limitado na. Maski pa ang atong pagbiyahe kinahanglan nato umagi sa eksakto nga proseso. Now, sa ngalan sa Adventist Hospital Calbayo, ako si Pastor Roel Frias Mistadis, ang inyong head chaplain. O kini nga series of sermon this week, the title, The Bridge That Assured Destiny, is sponsored by the Chaplain Department of Central Philippine Union Conference Territory. Igsoon, sa dili pa kita mato sa unahan, magampo kita. We ask the guidance of the Holy Spirit to empower us. Let us pray. Among malipayon o maluluyon na mga Diyos karong gabi, mapasalamaton kami tungod kay imo kami gintagaan og panahon, maayo nga panlawas nga nakahimo kami sa pagtawag, pagdayeg sa imong ngalan. Ikaw magapanalangin kanamo Dios samtang kini among pagatunan ang imong mga bulawanong pulong nga makahatag og inspirasyon sa among pag-alagad. Among gituuhan o Dios ang tanan nga ikaw la ang among paglaom sa among kinabuhi. Apan kun diin kami o Dios napakyas sa among mga binuhatan, sa among mga hunahuna, sa among mga pagkiwa, imo kami pasayloon sa among mga sala ug among gitugyan ang tanan tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Mga hinigugma nato nga mga kaigsunan o mga higala, aton pagatunan ang sugilanon diha sa Biblia about the 10 men lepers. Tan-awon nato ang istorya diha sa libro sa Lucas kapitulo 17 bahin sa usa ka panahon nga gihatag ni Jesus sa usa ka katingalahan nga regalo sa napulo ka tawo. Og samsang tila tanan napulo og tingali nalipay nga nakadawat sila sa usa ka regalo, usara kanila ang nagpili nga ipakita ang ilang pagkamapasalamaton kang Hesus. Kini nga istorya makabugtuhan mabasa diha sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 11 ngadto sa 19. Ang napulo ka mga tawo nga dunay sakit nga sanla or leprosy, makasusubo naon kay ang siyam niini wala gayud ni balik sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Apan ang isa mao lamang ang nibalik ngadto kang Hesukristo agud sa pagpapasalamat. Atong gayud susihon kung unsa gayud ang kamatuoran. Pero igsuon aton saysayon kung unsay ang definition ang tinatawag nga be thankful. Matod pa ni Merriam Dictionary diha nga ang meaning niini conscious of benefit received. Sa atong pamakabugtuhan dunay pay gidungan gida sa Merriam Dictionary expressive of thanks, well placed, glad. Ang iyang synonym ani makabugtuhan blissful, delighted, glad, gratified, happy, joyful, blessed, and satisfied. What should we be thankful, mga kaigsunan? Let us be thankful of what you have. Can we say, be thankful always, even in our situation nowadays? Bisan kita nagatubang sa dagko nga habit sa atong kinabuhi, labi na kini nga pandemya. And we all know, many of them, they are lost their life. Many of them, they are lost their job. Many have company or businesses reduce their workers because they cannot sustain
of their finances. It's a big struggle. And we cannot take our privilege going home to travel or vacation to other places. Now, karon igsuon, mga higala, aton mga kalipay o kalisod sa aton kinabuhi, dili kita makalimot sa pagpasalamat sa aton Dios masking pa kita umatubang sa mga pagsulay sa aton kinabuhi. Kay pinaagi lamang kaniya ang aton mga magbugat nga mga problema nga aton ginapas-an sa matag adlaw, mahimo kining magaan kung ang aton tagsa nga kaugalingon kanunay dunay direction or permente nga ang aton panahon sa pagduol kaniya o kita magpapasalamat sa iyang pagkamaayo kanato. Igsoon, paras kitang tanan niagi sa pagkabata. Sukat sa gamay pa ako, ang akong ginikanan kanunay nagapahinumdum kanako nga adunay maayong pamatasan. Kung dunay kay pangayoon, unsa man kanunay ginasulti sa imong ginikanan, bahin kanimo. O kung makadawat ka sa usa ka butang, unsa man imong gikinahanglan isulti. Siyempre, igsoon, salamat. Short word, but it's a magic word that can bring happiness in your life. Igsoon, ingunta nga nakadawat ka sa usa ka regalo nga gusto gayud nimo alang sa Pasko. Tingali malipayon ka nga madawat nimo kanang nga regalo. Apan ang pagkamapasalamaton nagdala kini sa unahan, dili alang kalang o dili kalang malipayon nga nabaton nimo kanang nga regalo, napuno ka usab sa usab sa pagpapasalamat kadto kan imong naghatag sa imuha. Igsoon, higala, dapat kita magpasalamat sa mga butang nga atong nadawat. Be thankful. Ang napulo ka tawo nga may nasakit nga sanla or leprosy, kini sila naka-isolate. Bot pasabot ang lugar sa ilang kahimutangan layo sa komunidad. Ngano sila naka-isolate? Tungod kay sila makabugtuan ang ilang sakit makatakod man sa laing tao. Nangingon nila sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 11, padulong ngadto sa 19. Aton basahon ang versikulo 11 nag-ingon. O nahitabo sa nagapadulong sila sa Jerusalem, o siya miagi sa kadaplinan sa Samaria o Galilea, o sa misulod siya sa usa ka village, may misugat kaniya nga napulo ka mga tawo nga sanlaon nga nagtindog sa halayo. Sa versikulo 13, o gipataas nila ang ilang mga tingog sa pag-ingon, Jesus, magtutudlo kaluy kami. O sa pagpakita niya kanila, siya miingon kanila, lumakaw kamo o magpakita sa mga saserdote o makini nga sa diha nang lakaw sila, nangahinlo sila. Igsoon, magapangutana kita. Nga naman, nagipataas ang ilang tingog sa diha nagitawag ang ngalang Hesukristo. Igsoon, tungod di ay kay sila layo sa komunidad, naka-isolate sila, agod dili makatakod ang ilang sakit na sanla o tinatawag na leprosy. Sa versikulo 15, o ang usa kanila sa pagkakita nga siya naayo nibalik o nagdayeg sa Dios sa usa ka makusog na tingog o mihapa sa tilan ni Hesus nga nagpasalamat kaniya o siya sa usa ka Samarianhon. Igsoon, matod pa ni Mrs. Ellen G. White diha sa Ministry of Healing, page 254. When you open your eyes in the morning, thank God that He has kept you through the night. Thank Him for His peace in your heart. Morning, noon, and night, let gratitude as a sweet perfume ascend to heaven. O nagpadayon, the angel of God
thousand upon thousand guard us against evil and press back power of darkness that are seeking our destruction. Have we not reason to be thankful? In every moment, thankful even we are apparent difficulties in our pathway. Mga kaigsunan, nagapadayon dida sa Kapitulo 17, versikulo 17 nag-ingon, og si Jesus mitubag og miingon, wala ba ang napulo nga mahinlo apan hain ang siyam? Wala ba'y nakakaplagan mga tao nga mibalik aron sa paghimaya sa Dios? Gawas ni ining dumulong og siyang moingon kaniya, tumindog og lumakaw ka, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. Mga igsuon, mga higala, kadtong napulo nga mga sanlaon, pasalamat gayud unta sila sa Dios. Kay kung wala nila makita si Jesucristo, dili gayud sila matambal ang ilang sakit nga sanla or leprosy. Igsuon, mga higala, Jesus is the bridge and assurance to reach our destiny. Igsuon, higala, meet Jesus our life every day. Because no one can help us, no one can save us. Jesus Christ is the answer of all problems. God is in control. Igsuon, walay gayon iba nga makasulbad sa aton, makasuliran sa aton kinabuhi. Karong panahona, dili lalim ang aton sitwasyon. Daghang klase-klase nga mga pagsulay, kaniadto og karon nga aton ginasagubang. Ang atong kinabuhi igsuon walay gayud kasiguruhan. Apan kung ang atong kinabuhi nasubay diha kanunay sa Dios, adunay kita dako nga paglaom. Maski ano ang mga panghitabo sa atong kinabuhi, ato lamang lauman ang iyang tamis nga mga saad ug ang iyang mga pulong. It is important to understand exactly what leprosy was and why it was such a big deal that Jesus healed these 10 men. Now, the question is, what is the big issue having leprosy? In all our times, or in all our lives, bad things happen from time to time. Sometimes, these bad things are consequence for bad choice. Kung imo gipili ang dautan, ang resulta dautan. Usa ka sultihanon nga nag-ingon, free to choice, but you are not free to choice the consequence. But other times, bad things happen simply because we live in the simple world. Gingon diha sa Biblia nga ang mga lalaki sa kining nga istorya, kini usa ka sakit nga ilang nahaiguman tungod kay sila nagpuyo sa usa ka makasasala o nahulog nga kalibutan. Igsuon, sa diha nga gibuhat sa Dios ang kalibutan, kini hingpit, walay sakit, walay kamatayon, ang tanan matahom, malipayon og maayo. Apan pag-abot sa sala sa kalibutan, nadaot ang tanan. Adunay mga aksidente nga mga panghitabo, adunay iba-iba nga mga sakit nga mga naghitabo, dunay panag-asawa nga panagbulag sa kaminyon, dunay pud mga kalamidad nga ginabalita sa tibuok kalibutan. Sama kining tsunami, sama kining buhawi, sama kining bagyo, sama kining linog, krimen, og sakit, og iba pa. Igsuon, dili lisod makita kung unsa ka makalilisan ang sala. Busa tungod kay nagpuyo kita sa usa ka nahulog nga makasasala nga kalibutan. Adunay mga makalilisan nga mga sakit. Ang sakit nga leprosy usa na niini. Sabayang pagod kining COVID-19 nga naglukop sa tibuok kalibutan nga nagsakit. Mga igsuon o mga higala, makatakod kaayo ang sanla o leprosy. Dali ra kaayo
nga makatakod ang sanla. Bisan ang paghikap alang sa usa ka tawo nga dunay sanla o makahikap ka bisan unsang butang sa ilang nahikap, mahimo nimi nga makuha ang sakit. Mao nga bisan ang usa ka tawo nga dunay sanla sa panahon diha sa daang tugon sa Biblia, gikinahanglan sila magpuyo gawas sa komunidad. Sa tinuod sa usa ka balaod nga gihatag sa Dios sa mga Israelitas, sa daang tugon nagingon diha sa Levitico kapitulo 13 bersikulo 46 nga nagsiring, hangtod nga dunay siya infection sa sanla, nagpabilin siya hugaw, dili mahinlo siya, kinahanglan siya magpuyo nga mag-inusara, kinahanglan siya magpuyo gawas sa kampo atoa ang iyang puloy-anan. Igsuon, higala, sultian ko kamo. Dili lalim ang mag-inusara. Dili lalim nga ikaw naka-experiensya og self-quarantine. In my own experience, igsuon, I really understand the situation in being self-quarantine. And that's why I really understand these 10 main lepers nga naka-isolate sila. Nga dili sila pwede maduulan sa mga tao tungod kay makahawa ang ilang sakit nga sanla. Personally, in my own experience, kini nga COVID-19, naka-experience ako ni igsoon higala. Naka-self-quarantine tungod kay usa sa mga pasyente nga na-admit din sa atong hospital, nag-positive siya sa COVID-19. Usa ako nga direct contact tungod kay nakasulod ako sa iyang room, kay ang atong trabaho, igsuon, higala, pag-offer of prayer sa mga pasyente nga na-admit din hisulod sa hospital. Igsuon, is not easy away from my family. Loneliness, sadness, stressful, anxiety, and mixed emotion, waiting for the result of swab test. Almost whole night I cannot sleep, waiting for the result. Bawal mo gawa sa kwarto, so I stay day and night in my room. But I really thank God for answered prayer. But what if kung nahitabo na nag-positive ko? The first thing inside in my mind, number one, ang akong pamilya. But I am blessed and thankful for God heard my prayer. Dako gayon ang akong pagpasalamat sa Dios nga wala ako nag-positive sa COVID-19. Igsoon, ingon pa ni Dr. David Jeremiah, no matter what our circumstances, we can find a reason to be thankful. Igsoon, higala, mas kimpaano nga umabot sa aton kinabuhi, mga dagkong pagsulay, walay rason nga dili gihapon kita magpasalamat sa Dios. Ingon nila ni Mrs. Ellen G. White, the Minister of Healing, 253, let the fresh blessing of each new day awaken praise in our heart for these tokens of loving care. When you open your eyes in the morning, thank God that He has kept you through the night. Thank Him for His peace in your heart. Morning, noon, and night, let gratitude as a sweet perfume ascend to heaven. Igsoon, gamay man o dagko nga butang nga imong nadawat diha sa aton Dios, pasalamatin na igsoon. Ingon pa sa usa ka kanta, give thanks with a grateful heart. Pasalamatan naton ang aton Dios, mga kaigsunan. According to Max Lucado, if I succeed, I will give thanks. If I fail, I will seek His grace. Igsoon, higala, dili lang sa tanang panahon kita magpapasalamat sa Dios sa kadagaya, kalipay, nga atong madawat diha sa Dios. Apan, ang mga pagsulay, kabahin na sa kinabuhi sa tao, nga angayan naton pasalamatan ang Dios. Kay ang pagsulay sa atong kinabuhi, makadugang
sa pagsukod kung asa kutob ang atong pagsalik diha sa Dios. That is called taste of faith. Gisulayan kita sa atong Dios, mga kaigsunan. Meet Jesus in our life, mga kaigsunan, sa matag adlaw sa aton kinabuhi. Leprosy is an incurable disease. Wala na goy makabugtuan tambang ini. Leprosy is a very contagious. It is a very easy to catch leprosy. Dalila makatakod makaigsunan ang leprosy. But only God's power could be saved them and did when they obeyed Jesus. Walay iba nga makasulbad, makauli, makatambal sa atong mga sakit. Man is impossible, but God, nothing is impossible. Magapasalamat kita sa atong Dios, mga kaigsunan. Igsuon kitang tanan makasasala sa atubangan sa Dios. Tungod kay dili kita perfecto. Dili pud kita mga anghel. Busa nag-ingon dida sa Biblia sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Igsoon, aton ba pasalamatan ang Dios? Yes, dako nga atong utang na loob sa atong Dios, mga kaigsunan. Brothers and sisters, Jesus is the only answer in our problems in life. Nagingon diha si Mrs. Ellen G. White, The Sign of the Times, sa book, John 25:1896, paragraph 3, Jesus was a helper to the helpless, a friend to the needy. He had daily manifested compassion and love for the human race. While we receive the lowly, the sick, the poor, and the afflicted, He presented principles to the Pharisees and scribes and rabbis that condemn their pride, their selfishness, and self-glory. Igsoon, ang pangutana karong gabi sa napulo ka mga sanlaon, why did they ask Jesus Christ for help? Nganong dito pamanggod sila ni adto kang Ginisus mangayog tabang. The lepers were not ignorant of Jesus. They had heard of wonderful works of mercy, and how He had helped those who were in the same condition as they were themselves, recognizing the great teachers and the great healer to raise their voice in a pitiful well of distress, and cried of Jesus, Jesus the Master, have mercy on me. According to the Sign of the Times, John 25:1896. Dili mga ignorante makabugtuan agtong napulo nga mga sanlaon. Tungod kayo sa man, tungod sila nakailagod ka Ginisus nga dito lang maka angkon sila og kabatunan sa tanan nila nga ilang gikinahanglan. Igsoon, mga higala, nakabalo na daan ang napulo ka mga sanlaon. Wala na iba nga makatabang kanila, si Jesucristo lamang gayud ang labing maayo sa tanan. They recognize already that God is a great teacher and a great healer. Matag-on niya og karon sa atong kinabuhi igsoon. Pila ka bisis ikaw giluwas sa aton Dios sa panahon nga ikaw nawala sa pag-alaga diha kaniya. Makaingon kita karong gabi murag dili na siguro pastor maihap. Dili na naton maisip sa aton mga tudlo sa kamot sa pakadaghang panahon nga kita giluwas sa aton Dios. According to the book of Psalms 107 verse 1 and 2, give thanks to the Lord because He is good. His faithful loves continue forever. That's what those who have been set free from the Lord should say. Igsoon, daghang tao karon tingali nga dili mapasalamaton. Ang siyam niini nga mga Jews. Ang mga Jews dunay pud sila kitinaguan sa ilang kaugalingon. Dunay pud mga tao nga dili pud kabalo magpasalamat sa mga butang nga gidawat nga ilang nadawat nga panalangin gikan sa Dios. Ang isa nga Samaritan ni Balix ngadto kay Ginisus sa dako niya nga pagpasalamat tungod kay natambal siya sa iyang sakit nga leprosy.
Igsuon ang pangutana karong gabi. Asa man ka niining nabilong sa duha? Katubang siya nga wala ni balik aron pagpasalamat? Or ang isa ni balik aron siya magpasalamat sa Dios? Ingon diha sa Sign of the Times, June 25, 1896, the book of Ellen G. White, this Samaritan believed in Christ as the Redeemer, both soul and body. He made manifest the fact that he was more susceptible to the grace of God and more appreciative of divine love than were the other 9. Makaingon kita karong gabi igsoon. Lisod tiuhan ang usala sa napulo ka tawo nga giayo ni Hesus ni balik aron pagpasalamat kaniya. Sigurado ang ubang siyam nga mga lalaki na makatikod na sila naayo. Apan wala sila mugahin o panahon nga mubalik aron sultihan nga sila naayo. Wala gud sila nag-ingon salamat. Adunay kalagmitan nga higayon nga nakita sa ubang siyam nga naayo sila. Siguro nanagan sila pauli sa ilang panimalay o sa ilang mga higala. Tuod man, medyo nagpuyo sila sa layo nga dapit, mahanduro ba nimo kung unsa kalalim kahinam? Mahanduro ba nimo igsuon kung unsa kamalipayon ang ilang pamilya nga nakita nila usab? Bisan kung ang siyam pa nga mga lalaki nag-ingon niini, labi pa ka malipayon nga tambal ang ilang mga sakit apan wala sila mibalik kang Hesus aron sa paghatag o pagpasalamat ngadto. Wala sila nagdaig sa Dios o sa kamakasog na tingog ug miyukmo sila sa ilang tiilan sa Ginoo sama sa sanlaon nga mibalik aron pasalamatan si Hesus. Kung gihatag ni Hesus ang iyang kinabuhi alang kanimo ug alang kanako, iyang dugo na ayo kanato gikan sa sakit nga labi ka makalilisang kaysa sa mata usa sa atong kinabuhi. Adunay mga sama o mga sala sama sa pagdumot, kasuko, kahakog, pagpamakak o pagkahakog sama sa sanla sa usa ka pisikal nga sakit. Kini nga mga sala mga kaigsunan, kini nga mga sala mga espirituhanon nga sakit nga kinahanglan ayuhon o gusto ni Jesus ayuhon sila. Igsoon higala karong gabi, gusto sa Dios nga ayuhon ang atong mga sakit sa physical nga panlawas. Apan dunay pud gusto sa Dios nga ayuhon ang atong mga sala sa espirituhanon nga mga sakit nga kinahanglan ayuhon sama kining pagdumot, sama kining sala nga pagkasuko, sama kining sala nga kahakog, sama kining sala sa pagpamakak, o sama kining sala sa pagkahakog niini. Gusto niya nga kita nga tanan magtawag alang sa tabang, sama sa napulo kasanlaon nga nagtuaw kaniya alang sa tabang, o sama sa usa kasanlaon nga nibalik nga kinahanglan kita magsamba, magdahig, magpasalamat sa Dios sa tanan mga panahon. Mahimo naton kini kung nag-inusara kita. Apan gusto sa Dios nga magpasalamat kita ngadto kaniya. Igsoon mga higala, dunay panahon nga makadawat kita og dagko nga panalangin sa Dios. Pero usahay nakalimtan nato ang atong manluluwas. Pinaagi sa pagpasalamat, usahay tungod sa atong ka-excited. Pero siguro adunay mga higayon o panahon nga dinadalian ang aton mga kalihukan. For example, sa pagkaon, tungo sa dinadalian nimo, diha na ka magpasalamat sa Dios, pero doon na sulod sa pagkaon ang imong baba. Ganuman tungod kay sa dinadalian. Nakalimot na kita pagpasalamat sa Dios. Kumusta igsuon ang imong relasyon sa Dios? Kanunay ba kita nagapasalamat sa Dios sa diha? Pagmata nato sa buntag buhi pata. Igsuon gamay man og dako ang ayan nato diha pasalamatan ang Dios. Kay kung wala ang Dios sa aton kinabuhi, wala kita karon. Nagingon ang Biblia sa John 15 verse 5, without me, you can do nothing.
Ang mga tao nagapabilin pagkagay sa ilang kasing-kasing. Kasagaran sila mao nga dili papasalamaton sa Dios. Mahimo nga kawang ang ilang mga hunahuna, ang ilang mga kasing-kasing. Ingon pa nila sa Roma 1:21, tungod kay bisan sila nakaila sa Dios, wala sila himaya ingon nga Dios. Ni nagpasalamat apan nahimo silang kawang sa ilang mga hunahuna ug ang ilang binuang nga kasing-kasing napadulong ngadto sa kangitngit. Igsuon, in our times, in our generation, in our last days, in our world today, naa kita sa kahinapos ini nga panahon. Ang mga tao karon hilabihan kamakalinisan ang ilang mga kinaiyahan. O dili kita matingala tungod kay naa na sa propesiya sa Biblia nga naka-record. Ingon diha sa bagong tuon sa ikaduhang Timothy kapitulo 3 bersikulo 2 padulong ngadto sa 4, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, and thankful. Wala na kung sila'y pagpasalamat sa Diyos, wala na respeto sa mga ginikanan, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures rather than lovers of God. Kini makaigsunan makaingon kita ang atong panahon naa na karon sa hinapos ngayon nga kapanahonan. Sanglit kini nga mga panghitabo sa aton palibot karon. Mga tao nga gahi ang ilang kasing-kasing sa pagpasalamat sa Dios, it's because of pride. Taas ang ilang garbo makaigsunan, caused by selfish entitlement or perspective, cause of lack of respect for God. Wala na sila respeto, wala na sila panahon sa Dios. The cause of lack of faith and hope, and cause of neglect and thoughtlessness. Kini mga kaigsunan nga mga tao nga ingon ani, wala na sila panahon sa pagpasalamat ngadto sa aton Dios. Ang ngayon natong pasalamatan na natong Dios mga kaigsunan. Ingon nila sa Ephesians kapitulo 5:20, give thanks always for all things to God for the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ingon nila sa Philippians chapter 4 verse 4 to 6, rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made to known God. Igsoon, nagingon nila sa Colossians kapitulo 6, kapitulo 2, versikulo 6, ingon nga gidawat ninyo si Jesucristo nga Ginoo, mananggawi kamo diha kaniya. Nga nakagamot o nakapaligon diha kaniya, o nakapalikon ang iyong pagtuo, ingon nga gitudlo kaninyo nga sa kadagaya niini adunay kitay pagpasalamat sa Dios. Sa Colosas kapitulo 3 15-17, og pasagdi nga ang pakigdaay sa Dios maghari sa inyong makasing-kasing nga niini gitawag kamo sa usa ka lawas og magpasalamat. Verse 17, busa unsa ang imong buhaton sa pulong o sa buhata ang tanan sa ngalan ni Jesucristo nga magpasalamat sa Dios sang Amahan pinaagi kaniya. Igsuon, be thankful always into the Lord. Kinahanglan kita magpasalamat ngadto sa aton Dios. We should be truly thankful for what Jesus has done for us. O sa aton kinabuhi sa matag-on niya og karon. Every moment in our life, give thanks to the Lord. Be thankfully remembering that all that's in our lives. Ang mga kaagi sa kayuhan sa aton kinabuhi, ang ngayon naton ibalik ang pagpasalamat ngadto sa aton Dios. Be thinking of the people who used to bless you. Gigamit sa Dios ang mga tao nga instrumento agon ikaw mapanalangin. Even in moments we thinking Him fills our pleas.
aton pasalamatan ang matag segundo sa tanan nga maabot sa aton kinabuhi. O karong gabi makabugtuan, sa dili pa kita matapos, ako ta kamo gihangyo nga kita mag-ampo pagpasalamat ngadto sa aton Dios. Amahan nga balaan karong gabi. Daghang salamat sa imong gugma o panalangin nga bisan sa tanan nga mga pagsulay sa among kinabuhi, ang ngayon kami magpasalamat kanimo. Tungod kay gitagaan mo kami og regalo nga kinabuhi sa maayo nga panlawas, mga panalangin nga amon naangkon sa matag adlaw sa among kinabuhi. Panalangini ang among mga kaigsunan nga diha sila nagatubang sa tanan nga mga problema suliran sa ilang kinabuhi. Lig-una o Dios ang ilang pagtuo o diha sila makaangkon o pagpasalamat diha kanimo. Tungod kay ang among kinabuhi kanunay nga murkunik diha kanimo. Tungod kay ikaw lamang ang among paglaom. Ikaw lang ang mga among Dios naghatag og kinabuhi sa matag oras, segundo sa among kapanahonan karon. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo ug among gitugyan ang tanan gipasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas.